Alléluia. Mais on fait bonne nous amener les ans. Mais quand on va bon les ans, lundi quand il y a, il faut 0 heure 2 minutes. Il faut pas m'appomper. Ne laisse 5 ans, mais on fait bonne va dire. Lundi quand il y a 5 ans, quoi si dina subwana. Ouais. Ouais. Toute la gloire. Mais lundi il subwana. Nous t'adorons, Seigneur, tu es ici. Ton eba kwe hoa. Après toi me subo ye me debubu ntio. Brona ye hoa le ndi abe wenya melola. Wenya yayira to. Wenya nusento, wenya kanle, wenya fia. Ne ye me dogo de leke ma wo. Yesu khobubu. Yesu khobubu. Yesu khobubu. Yesu khobubu. Ton eba pe to ma subo to ma bo ide ma bo. Me di ma somti ko kwe ko do regina o. Ton ebe na wenye alpha le omega. Me cho bubu na olendia. Me cho kafu kafu na olendia. Me cho mti ko kwe na olendia. Elolo ekeke egulobo fia yo yana no. Yesu kwa fela. E wa vanam. E konya va o. E dujina nye wodola. Me mlo anyi me ka fon akpe. Me yi me gbo mti ko kwe na o. Me cho mti ko kwe do regina o. Me subo. Après toi va sem ye me koko lono. La ke yenye be nye mauna mta me di akpe gana o. Me koko nyasi o di me gono ba iko. Wenye mau cho ma boy de ma bo. Wenye fia. Wenye yaira. Wenye nuse. Wenye kanle. Wenye yaira. Me subo me di akpe na o. Amerene do gbe da kle ngro be na fe to honya ba o nam. Be nye matinye ke to sim o sesento. La ke du jina nye o dole. Après toi me le pe donda be honya ba o na wo kle dola. Awe kle ameyo la va won kle. Wa va kle ameyo sesen. Eye tamona. Tona ye wo abe. Towe menye. Eye ka nam cho me ije afeto. Eye nam wo gbogbo ma do to cho ma bo ide ma bo. Afeto me le pe donda be towe menye. Eye ta me ga gle ije. Na do no na nya be. Eye tamona ma afeto du jina. Ne ma nye ya to cho ma bo ide ma bo. Tona ye wo abe hike ya vo di nto. La ke honam. Eye na du jina. Na makpodo kunye le nye wo nya wo me. Eye ma cho wo nya wo de dodo wo me. Na wa me nube ne va jini. Le Yesu me ko. Me to gbere me de talenti ya. Be mo fe gbogbo ni no ji o. Mo fa me nube fe gan to he ne va gbe wo me. O yo ba me nube fe. O yo be yayira. Ne le sen ko nya. Jide po ne no asi o. Mo fe gbogbo ne ko ta o. Yehowa be khona me didi na o. Me cho bu kwe kafu kafu na ma uda gbe ota. Ye me bia ma ube ye to pe mo tata kle ba me kokolo ne ba gbe wo me. Le sen ko nya to na me. Elle est saine, menya. Elle est saine le bon temps, menya. Voix ma gbele dio. Voix ma gbele dio. Ma ngolo be. Ma jole ma ubo. Elle nya. Nya nya me no be nu sia nu fe ile ya. Elle nya me na wa adole melo. Wa yo be ya ira. Ta me va gbo lundi ya be ma holonu. Me va gbo lundi ya be ma do afafodina me de. Be ne me subo ma wo afodadai. Elle avait nous si nous les programmer les maoume. Et il nous si nous les programmer. Avant il est dit wa. Mais il est fier au foie bo ocho bo ocho. Jiroro. Et de décibels n'a ne les fac de me ya 3. 3. Mais ira. Et be ya me jafa bo. Abe le mieux fait dada ene. Be ma fo non. Mais ira. E me ni non. C'est là. Nya gbo la fac ban l'état meton. Puis banto. Va ser amandre dit. Biom sebere de menye be yile na nuwa je mele bia wolendi ya be de nye be yile na nsi anwa nu ka be yi me na jole
Voyez, Dieu tient mes d'arrêt. C'est. Et tout y est, mais. Voyez, mais là, tu vas tout les me voir. Vous portez les mots. Yehowa ne hono. Me poissi à boire no ben à fond. Yé na wo no yo na be yi ke me lema. Aso pli ga pour po be djebe aga no yi ma me a. Ne pa portez les me anya be ku hede le jona jole me. Do Bible me gbon be la no yi de kan ku me ten yo. Me gblen. E be nous si anu kle pe yi le. Elle est d'automa. Elle est d'automa. Chaque chose a son temps. Tant qu'elle est là. Et quand on est pour le holo baradedo. Et il y a même pas dans les holos. Et quand on est homme de camp, mais tu veux les dons de cabo. Et il y a même soubena. Na man na ton dia. Et quand on est do, du coup, d'où les son bouffon. Et il y a même pas na jolé mais. Nous si à nous quoi faire. Nous cahier les wo. Ye woni nu ten la gbo mo nu kai le jode jo ezu nu ten la gbo mo ye me le jo le yi ma mo me to gbe na ta obe ma wo ne klebe jo ne klebe gbo me be na se go me be ga me suna onya me toto na jo le yi ma me yira mo pe gbogbo ne no jo seda ebe yi lina nu sianu eye azan lina tamedodo kata le difuate ebede eyi le na sian eyi azan gbele na tame dodo de pepe le ye ate enye eyi le na sian eyi azan de pepe le na tame dodo le ye ate e gomenye be ne le no me de me va do yi dia e la do na ne na jo le me e finye le sia ne le ele yi de me ele no me de me va se de kapopode ya. Elle a dû la totabo. La décider nane na jo. Do elle y a té nene. Nyagbola ma baleta me ton peu ba to le Bible wa la ko le me. Bible ale globere. E yi lina nu sian. Eye azan lina tamedodo kata le difuate. Azan lina tamedodo de pepe le difuate. Tamedodo ke la siwo. Ta de kan kume mai pa poto la siwa bi akpoto na drewo presoma akpoto na nyibe ma chokewa akpoto na nyibe ma e ma trojimo wa akpoto na gbovlume akpoto no gado me blea akpoto no suwo veduma akpoto no suwa jema akpoto no to gbebelema bi brabede eyi linam sian eyi ke me ledi nu ke na wa yema e fini ebe de tame dodo azan le na tame dodo de pepe le ye ate nuka wota le glona wo nene no ese gombe nene elesea eyi ni na sianu nene ao we ne potole ma ube e janyo ya kwe e dolitame ya vinye ne me dolita gbo ma jole yi mamo no me ma izu yi na ma jole mo la ka me sune mi atota gbo ka me suna so gbe sunene akwasi poloji ma ho Yesu ka me suna tronwa ne ya fafa ne ba so de pe eyi ne kan ku me ko le ten agbo le gble bo egbe fofo wa kuvo novi wa kuvo eto wa kuvo nu kate gale fe ba vi ka ba do wala be ya do me la gbele jole yi mami c'est verset 2 là ebe amedi ile eye ku ile nu do ile eye nu do duawo ha ile amewu ile eye gbeda ile hogban ile eye etu ile elle c'est Bible là toute chose à son temps ebe hogban ile hotu ile ekugbele agbegbele nu ogbele nu gbagbele uwa oye jibe ya no nu le kankume
Ye Bible le to no be azan le na nu sem ta me do de pepe le ye ate. Do ta me ye. Ese na do azan e be la jo. Le do fe mi ye le ka me su. Be ta gbo ne jo. Ne Bible le gbolobe ta me do de pe le ya te azan de le ne a e konmenye be de vigne ka me su no. Be na tro ta gbo. Na tro susua. Na nyebe la to la jo le voma le voke le do me le blea. E ma ou ye bebe ma subo ye do me le blea. Agbe le no le son de ye do me le blea. E ja tro vi o do me la tro so wa. Ye do me le nyon wa jo le fima. Tro ta gbo na jo le fima. Me yira mo kata le ndia. E se Bibla be nu ogbe yi. Se rebere avi fayili e ye nu koyili. Kameme su na jo la via gbo ye na van koyia. Kameme so a. Nu ine poto la vi fayia me a e gomenye me jibe ya to den. Me jibe ya to no me a. Ne kofi me trori, ne so me trori, me nye gomenye be wo ya ma tro. Wo ya tro na dojijo na maune dojijo no. Na jo la vi fayia me de. Na va gere nu koyi me. Kameme su na jo le mutu vi ma yigbebe ma bi o ta wa gbo. Ele to kpolo koi menye be hoda fe me to na ye do divine le lebe na olo e pato le ye gbo na egbon mariage be nyakwa e to tukaraji na egbon na nyunu ye ko e vini ka mesu na jo e ka to hamo ne nu kokko ne va ko o ba vi fayili e fe pa jijo yi e yi ka me nto e be ado apoto no nu de kan ku meme ne wo ya to wa ne no ten bebe se ne no ten no ye na va gbolo be me ponti fa po ye le tina ne me le po wa ale le subo ma wo mari to le yi mame na to tagbo Bible le gbolo be de azan gbele na ta me do pe le ate oi akareji bele se nkonye ne clignoter le ta me na o me lo yo no be ga me sune ni atite po nu yo le jo pole mda po wa gbe ada po mu ko le woda me no be na pa yi ma na to yi butia ebe yedu yili pe kaka yili eye pe fofofu yili asipla ko yili eye ajoge nono na asipla ko yili epe damesu na jole de po na gere de me hey hallelujah but kan yi bole senkoni damesu be na détacher le bebele gbo ebere ame anu azoge no be yili eye asipla ko han yili damesu na se retirer na jole nu ko me na cheni ye me Wafi ma ave me a ele be tagbo la tro nu gome se o la tro e la jola se gome be prophète le dange non le ndi ya be e la jola butame le mobe lo me e la jola bia do ko be de game suna nu kama u le bia cho gbonye nu ka yin mobe lo na nye agbe ye na kune na ko Kristo la to na subu e bale yeje ne le sen konye kaka dure meda e dogbe na be enu sia nu be yile ejibe ya jole yi gbegbele mame ejibe ya jola fifa fa be yi mame ado jijo yi me wo nto elana wo nto elaji wo nto ela be bi obe neva wo nto ela we ira mo ba si nínú Dieu nesse konya to no de amen hallelujah 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 meja horomu le Isaiah me abe le miele ni le miele dada yo e o photo do ne voilà Isaiah meja fa gbo be ma photo do do cha no kata ele guga o me no kata ele trito no kata gbebe ma subo ma wo vo yibi apa me buya de be domine gbele ne no kata ele we no kata ejibi ale mo kata wa zukulu vi o mi apo lododo va gbalenta black to vo de ke buku gba to va sere maton fanjo le gbo ebere fiale miel fe nyawo nye esi nyasi wo dada kude tomene
dada eyo fia Lemuel e fia lo yenye Lemuel là yi dada le xolenu le xogame me va gbo le xome poisi abotano beti tenia ponu ne ma xolenu le ndi ne la sigban o boy la file le 5 ans me di ma xolenu la esia abale Lemuel dada va gbo fia yenye Lemuel ye wo le xolenu ani ha me va gbo ma xolenu e la be fia ye ne nye bo englobe ya ira to ne nye bo englobe ma uvie ne nye bo englobe Yehowa ye yo bo englobe Yesu ele di o bo englobe emu gan o be va wo e bo englobe me di ma xolenu verset 2 le glombe de o vi nye o nye do me vi o nye ajogbedede fe vi megacho wonu sena nyonu o ble wo zozo mena nyonu fia ble la o meka icho do ki o le na ebe le ble do me gbogbo ka ye icho do ki o na o le ble do me pareske icho do ki o na o le ble do me e haka o le do ye icho do ki na o le do caractère ka ye icho do ki o na susu de o ka icho do ki o na ye o le ble do me Lemuel la tata le tourne bede me ka tu do kwina no bolo ne wa bledo ma lo fia me blela o me ke so do ki una le gbogbo me ke so do ki una me le yo bede na me ade le la so do ki una yin de la Yesu e khoda gbo me va kwa gbo da gbogbo fun ko va le fia du la gbo fia zivlo ko va le fia du la gbo ne le me ku me ha me nya nu ina gbo na ma wo e finye e gawo me ke tu na nous wolia metele de na mawo atu fena do ki o yin to pati ha metele we o ta ke me la va trona o me kai cho do ki o na me kai cho so ne pe o na me kai le cho vi o na gbogbo ka o hi ate cho do ki o le na do me la pele seigneur ebe o vinye nye do me vi nye ajogbe de vi megacho wonu sen nyanyonu pele wo zozome na fia blela o ebe megacho wonu sen elegu wonu sen nu kanti ye maba de vina wo zozome nu ke so le na elegu yi le diku do le son de pe wa na wonu ka egbe be ma se gome alonso wa pele ba ko jiji ni o me biri ele so do ki o le na fun bubu ava zunuka le mi dada le tona le mi ebe de mega so do kui ebe nu se agude nyonu gbolo unti eye mega so be zozo me na fia blela o amema yo so do kui o le na amema yo taye gbe ma wura amema yo taye pomporo po me atamota wa fa gble odi wa gble do va le mi asubo ma o amenyu pe ka to do me jona jina o nya tepe sese me duro na o me pon se la te trono no me o me pon se la te dasi le di kwanti o me pon se ate ngbo me ma nu akoko na o ma wo me pon se de ate nya me bobo ne do ki o me pon se ate ngbo be de apeto tromo kaka to me la va plea menye me le non les ndi yabe Lemuel fait dada ene be nu ke le wo mega chodo ki o zozo me na me vlo wa gble o na gbogbo vo me ga chodo ki o na hihe ya me wa tro o dare o va ne mi asubo ma o le ku de ma unti ne pastor egble o re finye me le yo be va ma fa di no me to pe ade mi atalo that say mi wona ma wa mi talking Seda verset 4 le gbogbo Lemuel menye fiawo fe do o wen no menye fiawo fe do o eye ahamuame menye amegan fe do o doka elewo doka gbogbo be doko duna o ya gbe o gbe o dikude menye wen la no menye do amelolon yenyi do alo ame aka godejede nenye do ado gbera me ata sonta yenye do adi mawu pele gani jojo yenye do wa le nu efe tata le to nebere menye kadodoma agbero no vloma no avamu yenye fia game do ame yenyi le mawu mere
Mais nya be vloma yele no. Caractère pervers ma il a siwa. Yeba be la jola no. Vini enti me le yobe va mia subo maou. Ame ye nyina maude. Ya ira to ye nyina maude. Me ba bele no mo. E bunde kikiame. Kikiame ne pepe jona dino. Mau to ye tiri. Menya mema enyi. Oyama uyo oyama ujibe asubo ele sele dokyo me. Vo jibe anu me bumba gbeda me bo. O toto o tefe awola. Dada le tono le nu elbede. Menyede. Menye fi oba gbeno no enye bede. Wanu hawa mo. Hama yele do nya gbele nya fifi nya gbele nu nya chakanu ayi vedufe atro menya gbewemo ne leje la va ku awo hasi do me la va gbele afifi adaje menya gbewemo awo ku via le gbedora me be ma do gbedo ma subo ma wale ije di ma to cha church yi menye nya na o enye do to le mo ba podo me le ku de don ti o nu wo le me nane o me menye do we mo awo la me yi mo ame ye nyina mawa ya ira to ye nyile fo memere menyi mo o bebe ve wa tere pe fo me to o meji be ve wa tere pe no o meji be bu fo me o fo be lo ame ye nye do wa e fini ele gbe na le mi ebere menye be do ye wi wa no ha agbe ka ele be le gbe do me ye susu be ye o fon me le yo be va na jesi ni ita e ma wi le yo ne ma wi yo wa me yo na pastor me di ba senyere voyez yobe on to azuke keli na degbe fa ya ira na mowe me somo un popo le yotogo jokata ne 5 ans yede me ga note pe mako ne 5 ans yede me ga no muma meko biado ko be le ma uyom na nuka ye pa gbe me les ans que me va kike me doda si ke ma uyom now ye pa gbe me les ans ye be nu nyele takora me nye o wade fa ma fi o fa ma de o na ma u le ma u ne po jijo le difo de ntio ne 5 ans ya me ira. C'est verset 5 ara. Ebe ne mega no aha anglo selabe eye watro gbonya na hiato kata o ebere mega do hawo mega no agbeno no mo leni e please subere hanu aha ka fa ngno ma obe se obe o ya medo mi bu ma obe se awo mi tro gbola o le Kristo mega ke jojo ni obui o le Kristo mega ke mu ke ma obe va ona ye obui tro gbova. Elisabeth le font les 5 ans de ma ben ti ko connaît pas Dieu mais yo na me Dieu ba ma ou les ans non vima ma ou les ans non vima mais yera mo fe gbogbo ni no Dieu nous les 5 ans les ans ya mais le fou nous non avec les mieux be dada ene me ga poto no agbe maji me ga poto no me maji ne do me ne fa gbe keke o do ame yo ma ou do me va de ne me de wo wa be vula ka si o me ma ou la bio egbele gbo me zo ame de ko etalapa ame yin na ma ou e wo ima wo le yo va le gbe le trito ame yin na ma ou la esia me ga poto no trito na va ngoro be yeho be se obo me ga no agbe ma me na ngoro be yeho be se obo ne do me ne va pelo ele to na le mi obere me le gbe no me ga no ha ola ple susu be de me ga va ngoro mo be se obo la e vinye agbe ma ele la va pelo jo le ma ubo ele Kristo me ga ka gbe no ke le zama me jibe ya to aso lo ki o na ma wo wa ele je va pelo jo le gbo ele je va gba so ne fe wa gbe no wa nsu wa ale yele wo nu anu ade jo le yi ma me bayira ne 5 ans yele enyo yo ba mo dan kore ji be to we ju ase bayira mo fu gbogbo ni no ji ma wu etru ma wu be ma pompo no le ndi ya no 5 ans yele mo fu gbogbo ni no ji jo le yi ma mais somo nu popo bene ya fa to gbera kumia chaque vendredi de 18h à 19h30 tike la komilo somo be bana so je ko je via kopi somo be bana catholique ko je kopi mais ma hakono e la po mi o me la po school pare ibo be school pare o ri be tiol dere me mo fe gbogbo ne fa no nu maji nya ma wunto ame se me ke abride ma wo de gbo ma fe gbogbo no neji ame se me cho be gade ma wo be do me ma wo ira na e ira mi
Vanemia suba mau. Esi koleti bema de una mau. No senkonye de mega here for them. Jole yi mama. Eyi mama elete pe didi be asubo be dua jole me. Ne nakuna mau. Eyira. Me koname tous les jours. Voilà yomi. Les 92 05 64 45. Me yira. Yesu me le de fa. Dimanche, on a culte de 7h30 à 9h. Le pot va se ramener quoi? Laissez connaître. Mais vous classe leadership, mercredi de 18h à 19h. 1h, 18h à 19h30, 1h30. Mais le pot va. Et vous avez une chose, vous mettez va dans la somme. Il y a les 5 ans, il y a les panels audia. Mais trop noir. On peut pas bonner nos midi. Et nous y a le prophète Tometi. Mau dede de keme perintio. Moi fait bonner nos dieux. Écoute droyer les films derrière. Écoute droyer les films derrière. Mais Jobe na dibe nous kae le gle bagbe. Nous kae lina wa. Ya jole yi ho wa mo. Eyira. Mais non. Mo ba sini no mieji. E dogbe na diaspora to kata. Eye me dogbe na mi ato buto apoto meta. Mo fe gbogbo nínú mi sia meji. Eyira mi. E me nenyo na mi. Ya gbogbo ndi de ka nenyo na mi. I mo ba si gane no mieji. Yom le 92 05 64 45. Mo fe gbogbo nínú Dieu. Le Yesu me ko. Amen. Bye bye.